تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع، وإن شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا تستفادوا من لي فيديو اللي نحطهم لكم باش ولادنا ونوزيلاف يتعلموا. ونعاود نأكد مع الأولياء ماذا بكم ما تعطوش الحل للتلاميذ لولادكم، أعطوهم التمرين يحاولوا وحدهم ومن بعد إلا ما قدروش عاونوهم. داكوغ دونك ماذا بكم راني نوصي ونعاود. تري بيان. Maintenant, اليوم جبت لكم le cours de toujours 5e année primaire page 17 صفحة 17 اللي يهضر على le verbe de la phrase. Le verbe de la phrase. D'accord? On va voir ensemble. هنا قال لك que fait la gazelle. Donc le verbe de la phrase, que fait la gazelle. هنا معطينا une image de la gazelle. D'accord? Regardez ici. La première image, la gazelle, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est l'action que fait la gazelle? واش راهي دير? Que fait يعني واش راها دير. Donc la gazelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit de l'eau du ruisseau. Elle boit l'eau du ruisseau. Donc la gazelle boit l'eau du ruisseau. Donc واش هو الفعل اللي راهي تقوم به؟ C'est boit. Boit, c'est le verbe, هو الفعل. D'accord? Deuxième image, on regarde, donc elle se nourrit de feuilles d'arbres. Donc que fait la gazelle? Elle se nourrit. Donc l'action, le verbe que fait, l'action que fait la gazelle, واش راها دير la gazelle? Se nourrit. Donc se nourrit هو le verbe. هنا ندير لنا un tableau داير لنا بلي le verbe conjugué boit ou l'infinitif c'est boire. Qu'est-ce que ça veut dire conjugué? Conjugué من يكون داخل في جملة. D'accord, le verbe boire اللي راه في l'infinitif ندخله في جملة كيما هنا لا غازيل بوا ونصرفه، هذا نعيطولو le verbe conjugué. Ça veut dire راه داخل في جملة مصرف. l'infinitif راه بدون تصريف، يعني ما راهش داخل مع un sujet. Donc boire, l'infinitif conjugué c'est boire. وهنا se nourrir l'infinitif وهنا le verbe se nourrir. Donc نروحو نشوفو مع بعض أنا واش كتبت عندي. Le verbe عاود رجعت لكم toujours le même exemple. La gazelle boit l'eau du ruisseau. Que fait la gazelle? Elle boit. Que fait la gazelle? Elle boit. Donc هنا le verbe, c'est quoi le verbe? Est un mot qui exprime un état, un procès ou un devenir. Donc l'état, par exemple on dit la gazelle est blessée. هنا راني نعطي في l'état في حالة la gazelle. D'accord? Ou là un procès ou là une action. La gazelle boit l'eau. هنا راهي دير في حركة. D'accord? وقال لك le verbe est le noyau de la phrase verbale. هو صح تاع الجملة الفعلية. جملة فعلية بدون فعل ما هيش جملة فعلية. D'accord? Il peut être à l'infinitif comme il peut être conjugué. يكون في l'infinitif يعني بدون تصريف، ويكون conjugué يعني مصرف داخل في جملة. كما أنا باللي il y a 3 groupes في les verbes. عندنا le premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Le premier groupe, les verbes du premier groupe se terminent par ER. Qui يقول لي واش هو le verbe du premier groupe? نقول هو le verbe qui se termine par ER. Qui m'a mangé. Manger. هذا il est à l'infinitif. Le verbe manger, il est à l'infinitif. Il se termine par ER. Donc c'est un verbe du premier groupe. كي نصرفه par exemple في البريزون في بلاصه او ار نقلعوها من بعد نديرو ان شاء الله هاد الدروس او اس او ان اس او زد او ان تي. نروحو لي فيرب دو دوزيام جروب se termine par ir كيما finir. finir c'est un verbe du deuxième groupe. علاه باسكو يكمل بالاي ار. لو كان نصرفو هنا راه في الانفينيتيف بصح سي اون فو لو كونجوغي في بلاصه اي ار ندير اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس اي 2 اس او زد اي 2 اس او ان تي. Les verbes du troisième groupe se terminent par war ou la re ou la ir. Donc premier groupe er, deuxième groupe ir, troisième groupe war, re, ir. عندنا كيما pouvoir, كيما lire, كيما sortir. تقولوا لي كيفاه deuxième groupe ir و troisième groupe ir. هنا انا باش نقول لكم لازم ديروا اي 2 اس وكاع كاين الناس اللي ما تعرفش نحفظوهم. باغ اكزومبل لي فيرب دو troisième groupe اللي تستعملوهم نتوما بزاف تاع 5e année سنه خامسه على حسب النيفو تاعكم. عندكم sortir et partir.
هادو يكملوا بالاي ار بصح سي دي فيرب دو troisième groupe. بصح كيما finir, se nourrir, grandir, réfléchir, choisir, rougir, pétrir, applaudir, هادو كاع لي فيرب دو deuxième groupe. شوفوا كيفاش نعرف conjuguer كيفاش نعرف نخرج l'infinitif. Par exemple, la gazelle se nourrit d'herbe. هذا c'est un verbe. الفيرب وين يجي؟ دائما يجي après le sujet. حنا السوجي قريناه فهمتها لكم باللي يجي ان نون كومان كيما هنا لا غازيل ولا يجي ان نون بروبر كيما نابيلا ولا يجي ان برونون بيرسونيل كيما جو ولا تو ولا يعني ضمير. ديريكت مور هادو مور السوجي واش يجيني لو فيرب. دونك لو فيرب وين يكون après le sujet. Qui c'est le sujet تاعي directement c'est le verbe. Donc se nourrir هذا c'est un verbe conjugué مصرف. أنا se nourrir باش يكمل it نعرف باللي l'infinitif تاعه c'est ir كي نشوف it c'est ir. D'accord? Donc نقلع it وندير se nourrir هذا l'infinitif تاعو. D'accord? Deuxième exemple, elle mange des fruits. هذا mange, le verbe اللي جاي après le sujet elle, c'est un verbe conjugué. راه يكمل بال e. Donc l'infinitif عندي يا er يا ir يا re يا war. واحد من هادو أربعة. أنا هنايا e وينها اللي قريبة؟ ما نطيقش ندير ir ما نطيقش ندير re ما نطيقش ندير war. er ir راكم تشوفوا ولا وا باغ اكزومبل وار. داكوغ تقربوا. دونك هنا مونج سي لو فيرب كونجوغي لانفينيتيف تاعو في بلاصه او ندير او ار اللي هو مونجي. فوالا لانفينيتيف دو سو فيرب. نديروا هذا المثال مع بعض. قال لك كومبليت لي فراز avec les verbes suivants. Serre, grimpe, puis dans leur infinitif. Ozo, le singe sur les branches d'arbres. Donc, grimpe. باش نشوفوا l'infinitif de grimpe. شقلنا راه يكمل بال e. Donc هنا c'est grimper. C'est l'infinitif du verbe grimpe. Avec sa petite main, il serre une banane. Donc هنا l'infinitif c'est serrer. er تقرا et grimper serrer. وما تتقلقوش ما يعطوكمش دي فيرب صحاب يعطوكم دي فيرب اللي باغ اكزومبل فيهم er تاع الانفينيتيف تاع البروميير جروب ولا يعطيك تاع الدوزيام جروب. داكوغ وهذا الاكثريه ما نخدموش بهم هادو بزاف. دونك فوالا نروحوا دوزيام كور اللي هو le complément d'objet direct. Complément d'objet direct COD. مين جات هذه COD؟ ها هو لا COD complément d'objet direct. باش نصيبوا هذا le complément d'objet direct لازم نطرح السؤال كوا ماذا ولا كي من. D'accord? وهذا الكومبليمون دوبجي ديريكت وين نلقاه il vient après le verbe بعد الفعل ماشي قبله ماشي قبل السوجي ماشي. دونك سوجي فيرب كومبليمون يجي بعد الفعل après le verbe. D'accord? نعطيكم un exemple. Le gardien nettoie la cage. Le gardien nettoie quoi? Ou la que nettoie le gardien? Le gardien nettoie quoi? Ou l'angoule que nettoie le gardien? Le gardien nettoie la cage. Donc la cage, c'est le complément d'objet direct. Elle est directe, il dit directement après le verbe. Il dit مباشرة بعد الفعل. D'accord? Donc la phrase تاعنا الجملة la phrase simple se compose d'un sujet, verbe et complément. الجملة تاعنا البسيطة في الفرنسية فيها sujet الفاعل ومن بعد الفيرب الفعل ومن بعد الكومبليمون دوبجي ديريكت اللي هو المفعول به. داكوغ دونك نروحوا نشوفوا هنايا في الكتاب واش داروا لنا. كوم اكزومبل سي توجور بوزيد نيتوا لي كاج que nettoie بوزيد nettoie les cages. Donc les cages c'est le complément d'objet direct. هنا قال لك complète par le complément d'objet direct. عطاونا le perroquet, l'ordinateur, le journal, la radio. Donc à la maison, papa écoute quoi? Écoute la radio. Maman lit quoi? تقرا ماذا? Lit le journal.
Yassine branche quoi? Branche l'ordinateur. Sa sœur nourrit dans sa cage. Nourrit quoi? راح توكل في ماذا؟ راح توكل le perroquet. Voilà. Donc, le complément d'objet direct, لازم نعرفوه دايما باللي يجي après le verbe. عندنا sujet, verbe, complément. D'accord? يجي direct ما بين الفعل والcomplément ما كان لا حرف لا والو. Maman prépare les gâteaux هي le complément. لازم نكون نعرف شهو ولا le sujet ونكون نعرف كيفاش يجي le verbe باش نعرف بلي الكومبليمون يجي موراهم. D'accord? Voilà. Donc دروك نروحو نديرو un exercice تمرين ونديرو الحل. L'exercice يقول souligne le complément d'objet direct. Souligne. Voilà هذه souligne. هذه la consigne. Donc les élèves décrivent les animaux. Les élèves décrivent les animaux. التلاميذ يوصفوا في الحيوانات. Kadour regarde la gazelle. Kadour regarde la gazelle. Troisième phrase. Nous aimons les animaux. Nous aimons les animaux. L'éléphant mange les racines. L'éléphant mange les racines. ماذا بكم تكتبوا هذه الجمل في ورقة تحلوا تمرين وحدكم وتحبسوا الفيديو ومن بعد تعاودوا ترجعوا تشوفوا التصحيح. داكوغ دروك غادي نديروا la correction ensemble. Donc les élèves décrivent quoi? Décrivent les animaux. Donc les animaux c'est le complément d'objet direct. Les élèves ou sujet تاعي. Le verbe c'est décrivent. Décrivent quoi? Les animaux. La deuxième phrase. Kadour regarde la gazelle. أنا نعرف بلي قدور c'est un nom propre, c'est le sujet. قدور fait quoi? Regarde. Donc regarde c'est le verbe. Regarde quoi? ماذا شراه يشوف. Donc regarde la gazelle c'est le complément d'objet direct. نروحو troisième phrase. Nous aimons les animaux. نعرف بلي nous c'est un pronom personnel qui يكون في أول الجملة هو le sujet. Nous que font-nous? Nous aimons. نحب ماذا؟ هذا c'est le verbe. Donc nous aimons quoi? ماذا? Les animaux. Nous aimons les animaux. C'est le complément d'objet direct. L'éléphant mange les racines. Qui mange les racines? C'est l'éléphant. Donc l'éléphant c'est le sujet. Que fait l'éléphant? Mange. الفعل اللي راه يديره l'éléphant هو راه ياكل. L'éléphant mange quoi? ماذا? Donc les racines c'est le complément d'objet direct. C'est bon? Donc le complément نعاودو في رحبة يجي بعد الفعل. كي نكون نعرف أنا من الأول نعرف كيفاش نخرج السوجي. صافي قريت الدرس تاع السوجي وعرفته. ومن بعد نعرف باللي بعد السوجي يجي الفيرب. من بعد الفيرب يجي لو كومبليمون دوبجي ديريكت الا ما كاين بيناتهم والو باسكو كاين لو كومبليمون دوبجي انديريكت. صاي حنا الديريكت شفناه بلي يجي مباشره بعد الفعل. داكوغ فوالا لو كور تاع اليوم. الى عجبكم لايكي بارطاجي اي ابوني ونشوفكم في فيديو جديده. ا بيانتو.